Please. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you won't die for this sin. Nevertheless, because you have shown utter contempt for the Lord by doing this, your child will die. After Nathan returned to his home, the Lord sent a deadly illness to the child of David and Uriah's wife. David begged God to spare the child. He went without food and lay all night on the bare ground. The elders of his household pleaded with him to get up and eat with them, but he refused. Then on the seventh day the child died. David's advisors were afraid to tell him. He wouldn't listen to reason while the child was ill. They said, what drastic thing will you do when you tell him the child is dead? When David saw them whispering, he realized what had happened. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he's dead. Then David got up from the ground, washed himself, put on lotion, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshipped the Lord. After that, he returned to the palace and was served food and meat. His advisors were amazed. You don't understand you, they told him. While the child was still living, you went and refused to eat. But now the child is dead. You have stopped your mourning and are eating again. David replied, I fasted and wept while the child was alive. For I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. But why should I fast when he's dead? Can I bring him back again? I will go to him one day, but he cannot return to me. Then David confronted Bathsheba, his wife, and slept with her. She became pregnant and gave birth to a son, and David named him Solomon. The Lord loved the child and sent word through Nathan the prophet that they should name him Jedidiah, which means love for the Lord, as the Lord had commanded. Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, je prie, Seigneur, sur ma Hallelujah. You can sit. Hallelujah. Amen. My brother, I request you time to go fast, and my brother will agree with the prayer interpretation. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite? Ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Est-ce que vous pouvez vous saluer? Dieu, bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est God is merciful. La miséricorde de Dieu. Le passage de 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 à 25. Depuis quelque temps, nous parlons sur la repentance. Dieu a inspiré Pasteur à prêcher, à nous parler sur la repentance. Parce que Dieu cherche de cœurs repentants. Des personnes obéissantes à sa parole.
God is looking for people who obey His word. Et la repentance veut dire regretter de son péché et s'en détourner. Repentance means to leave your sin, to change the way, Changer d'avis sur ton péché. to change the way. Et ce texte nous parle de David This scripture that Ray spoke about. qui a commis l'adultère avec Bathsheba. David committed adultery with Bathsheba. Qui a commis l'adultère avec Bathsheba. David committed adultery with Bathsheba. David, nous connaissons tous David. We all know about David. Bathsheba, c'était la femme d'Uri, Bathsheba was the wife of Uri, le serviteur de David, one of the servants of David, soldat de l'armée. a soldier of army of Israel. Et nous connaissons tous David comme l'homme selon le cœur de Dieu. We all know about David, that God called him the man with my heart, Le grand roi David. the great King David, L'homme que Dieu aimait de tout son cœur. the man whom God loved with his heart. Qui était serviable, He was just, he was helpful, qui était humble, he was humble, qui était aimable. he was lovely, Le David qui a tué, le grand combattant qui a tué Goliath. the great soldier who killed Goliath. Mais un jour, David But one day David a commis un grand péché. committed a great sin. David est tombé. He fell. David est allé à l'opposé du commandement de Dieu. He went opposite the way of God. Il a péché contre l'Éternel. He sinned against God. David, tout le monde connaissait David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Everybody knew David as the man with him. L'homme que Dieu aime de tout son cœur. The man whom God loved with his heart. Vous imaginez quelqu'un, on peut prendre dans les quartiers, on connaît tous quelqu'un qui est parfait. You can just take an example. You probably know someone in your vicinity who is, it seems to be perfect. Quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les péchés. You don't know him as a sinner. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils pêchent, on dit à lui ses sens, ses habitudes, on les connaît. But there's other people, when you see them, you know them that they are sinners. Mais David, c'était l'homme parfait. But David was a perfect L'homme man. chez qui on ne trouvait pas de défauts. The man in whom we couldn't find any fault. Mais un jour, il est tombé. But one day he fell down. Et qu'a-t-il fait? What did he do? Il a caché son péché. He hid. Parce que c'était honteux. He has hidden his sin because he was C'est honteux lorsque tout le monde te connaît comme un homme parfait et tu tombes. It's shameful when everybody knows you as a perfect man, but you fell down. Il a caché ses péchés. Il n'a même pas dit. C'était juste un peu de personnes qui connaissaient ce qu'il avait fait. Juste à ses serviteurs. He hates his sin that he committed. Mais au fond de lui, ses péchés le rongeaient tous les jours. But within his heart, that sin was just coming up to him. Lorsque tu as quelque chose en toi, lorsque tu fais du mal, ça va toujours te ronger. I'm telling you, when you do wrong, the thing that you have done will always come up in your heart. Et un jour, c'était trop. David est allé confesser son péché à Nathan. And one day David went to confess his sin to his friend. Parce qu'il ne pouvait pas garder ses péchés en lui. Because he could no longer keep the sin in him. En parcourant ces textes, j'ai souligné 4 points. By reading this chapter, I underlined 4 points. Mon premier point, c'est celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. My first point is, Celui qui se croit être debout. the one who seems to stand Prenne garde de tomber. must be watchful. Genre un peu celui qui se prend trop spirituel. If you think that you are just a spiritual person, a more spiritual person, Prends garde de tomber. but you have to be watchful. Pour dire que dans la vie, il ne faut pas se prendre trop spirituel. To let you know that in life you shouldn't take yourself to a level or a certain level of spirituality. Et dire peut-être que moi je ne ferai jamais ceci. Je ne ferai jamais cela.
you just telling to yourself that you will never do that, you will never do this. Ne pas avoir une grande estime de soi. To never oversee yourself, overestimate yourself. Mais tous les jours chercher la grâce de Dieu. But every single day you have just to look for the grace of God. Aider la grâce de Dieu tous les jours. To entreat the grace of God. Parce que quand l'apôtre Paul dit fouiller, il dit fouiller l'impudicité. Because when the apostle Paul says we have to shun impurity, C'est parce qu'il sait que la chair est faible. because he knows that the flesh is weak. Donc il faut fuir ce qui va te faire tomber. We have to shun from everything that will stumble us. Si tu sais que toi ce qui va te faire tomber, par exemple c'est l'alcool, fuis l'alcool. If you know that the alcohol, If you know that alcohol is your weakness, yeah, if you know that the alcohol will topple you down, you have to shun from it. Si tu sais que toi ce sont les femmes, ce sont les hommes, If you know that your problem is wives or men, you have to shun from them. fuis ce qui va te faire tomber, fuis ce qui va te faire tomber dans le péché. You have to shun from everything that will topple you down into sin. Ne te prends pas trop spirituel, que non, moi je suis un grand pasteur, moi lorsque je prie le feu tombe. Do Non, not think that you are, or do not overestimate yourself, thinking that you will never fall down. mais fuis ce qui va te faire tomber. But you have to shun from everything that will topple you down. Alléluia. Amen. Mon deuxième point, c'est la conscience va toujours t'épargner. La Merci. conscience va toujours t'épargner. My second point is your conscience will always speak to you. Ce qui a fait que David puisse aller se confier à Nathan, c'est sa conscience. What pushed David to go to Jonathan? It's because of his conscience. Parce que David savait que ce qu'il avait fait était mal. Because David knew that what did was wrong before God. Quand tu fais quelque chose de mal, When you do something wrong, ta conscience va toujours te parler. your conscience will always speak to you. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui viendra te parler, non, ta conscience. Before even the Holy Spirit, your conscience first will speak to you. Parce que si nous lisons le passage du fils prodige, Because when we read the scripture or the scripture of the prodigal son, lorsqu'il était allé, il a pris l'héritage, il est allé dans la débauche. when he left the house and went into debauchery, On dit que sa conscience est revenue. the Bible says his conscience came back to him. Donc des fois, quand tu fais quelque chose, c'est même pas Dieu qui va te dire non, tu as fait telle chose, ta conscience, parce que Dieu a déjà mis en chacun de nous la conscience. We have to understand that sometimes when we do something wrong, before God speaks to you, your conscience will first speak to you. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit n'a pas besoin de te le dire. There are other things that even the Holy Spirit doesn't need to speak to you about. Parce que même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit ont la conscience en eux. Because we have to understand that even the pagan who do not have the Holy Spirit have a conscience in them. Parce que quand Dieu nous a créés, il a mis la conscience en nous. Because when God created the humankind, He put into the man the conscience Pour savoir discerner le mal et le bien. to discern what is right and what is wrong. Alléluia. Amen. Mon troisième point, c'est chez qui tu te confies. My third point is to whom do you confide in? J'ai aimé la réponse de Nathan lorsque David lui a confessé son péché. Et Nathan lui dit, yes, but the Lord has forgiven you. Nathan lui dit, oui, mais le Seigneur t'a pardonné. When David went to Nathan to confess his sin, Nathan replied to him, "The Lord has already forgiven you." Vous imaginez, quelqu'un vient vous confier que j'ai péché, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci. Mais la personne en qui tu te confies te dit, oui, mais Dieu t'a pardonné. Can you imagine you go to someone to confide into that person and that person tells you that the Lord has already forgiven you? Nathan n'a pas jugé David. Nathan didn't judge David. Nathan n'est pas allé raconter le péché de David n'importe où. He didn't even go to
to spread the sin of David. Mais Nathan a gardé le secret. Je But peux dire ça. what he did, he kept the sin in him. La question c'est à qui tu racontes tes problèmes. But the main question here is whom do you confide in? Chez qui tu vas lorsque tu as des difficultés. To him are you going when you face trouble? La Bible dit de confesser vos péchés les uns les autres. The Bible says we have to confess our sin to one another. Mais chez qui tu te confies? But to whom do you confide in? Est-ce que la personne chez qui tu te confies est une personne de confiance ou pas? But we have to ask yourself if that person is a reliable person. On dit que les femmes parlent beaucoup. Because we know that wives, Women. women speak a lot. Elles ne gardent pas de secrets. Women do not keep secrets. Bon, c'est un peu vrai, je reconnais. But I acknowledge that we speak a lot. Parce que moi, je me connais des fois, même quand j'ai quelque chose, je dois toujours raconter aux autres. Ah, vous avez écouté ceci, j'ai pas pu raconter à mes frères. I know even myself, when I just hear about anything, I just go through straight to my brothers and I talk to them. Mais eux, ils peuvent avoir quelque chose à raconter. Ils viennent nous raconter après quelques mois. But my brothers can have something to tell me, but they will come after a month. Et je leur dis, pourquoi tu m'avais pas dit ça? Pourquoi And- tu attends tout ce temps ici pour And me dire ça? I always complain. I'm telling them, why didn't you come earlier to tell me C'est about pour dire que les femmes parlent trop. Les femmes, elles n'aiment pas garder les choses en elles. to let you understand that women do not keep secrets, isn't it? On s'imagine un peu si David était allé se confier à une femme. Can you imagine if David could go to a woman? Apparemment, son secret allait être divulgué partout, à gauche, à droite. I'm telling you that everybody would quickly know about his sin. On n'a pas dit que les femmes ne gardent pas tous les secrets, mais il y a certains secrets qu'elles gardent en elles. I'm not telling that women do not keep secret, but there are some things that they are just talking away. Pour dire juste, on ne se confie pas à n'importe qui. To let you know that we shouldn't Parce confide. qu'il y a des gens qui ne gardent pas. Il n'y a pas que les femmes, même les hommes. We have to understand, even certain men do not know how to keep. Tu vas lui dire quelque chose aujourd'hui, à 7h, 12h, 14h déjà, ton secret déjà dévoilé partout. You will tell him something right now, but after just 2 hours, you will go and spread your secret. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que David n'est pas allé chercher un prêtre, un sacrificateur pour se confier. What I like the most is David didn't go to a priest or to a pastor to confide in, Mais David est allé chez son ami. but David went to his friends. Pour dire que ce n'est pas parce qu'une personne est pasteur To let you understand that it's not because someone is a pastor que tu dois aller te confier à lui. that you have to try to go to confide in. Ce n'est pas toute chose qu'on vient confier à pasteur. It's not everything that you have to confide Parce que la Bible dit confiez, with pastor. confessez vos péchés les uns aux autres. The Bible says we have to confess our sin to one another. La Bible n'a pas dit confessez vos péchés chez un pasteur, chez un prêtre. The Bible didn't say we should confess our sin to a priest or a pastor. C'est vrai, on se confie chez nos pères spirituels, je peux dire, parce que ce sont une couverture spirituelle. But it's true, we have to confess to our pastor because it's a covering spiritual. Mais des fois, on les charge aussi. But if we always come, we just burden them. Tu peux juste trouver un ami de confiance en qui tu peux lui exposer ton problème, tu peux te confier, But tu you peux te can, confesser. but if you have a trustworthy person, you can even confess to that person. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous devons avoir aussi des amis. C'est important aussi d'avoir des amis. That's why we also have to have friends. Des amis qui vont nous aider comme David, It's comme Nathan important qui était l'ami de David, because when we have friends, sometimes they will help you. qui les soutenait. It will back you up. Nous devons aussi avoir des amis qui nous soutiennent en prière.
you also have to have friends to support you even in prayers. Mais nous devons aussi être ses amis qui soutiennent les autres But also en we prière. have also to be ourselves a trustworthy people to support other people in prayer. Quand quelqu'un vient se confesser à toi, ce n'est pas pour que tu le juges, non? When someone is coming to you, it's not to judge that person, Mais c'est pour que tu l'aides, but it's for helping them, pour que tu les relèves. to back them up. Alléluia. Amen. Mon quatrième point, c'est relève-toi quand tu as péché. My fourth point is arise when you sin. Dans Proverbe 24, 16, In the book of Proverbs, chapter 24, verse 16, verse 16, la Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. the Bible says 7 times the righteous fall down and arise. Donc, une fois tu tombes, tu te relèves. When you fall, you have to get up. 2 fois tu tombes, tu te relèves. The second time, even though you fall down, 3 you fois have to tu get tombes, up. tu te relèves. The third time, even though you fell down, Pour dire fall down, que yes, si tu as péché aujourd'hui, to let you know that even though you sin today, relève-toi. get up, Demande pardon au Seigneur ask for forgiveness to et God, continue d'avancer. and continue. Ne laisse pas la culpabilité te faire fuir la présence de Dieu. You shouldn't let the guiltiness to let you come from the presence of God. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils pêchent, Dieu va les pardonner, mais eux, ils ont toujours cette culpabilité. Because sometimes there are some people, even though they have received the forgiveness of God, Non, the pourquoi, guiltiness will just continue to charge them. pourquoi j'avais fait telle chose? You will Est-ce que start. Dieu va me pardonner? You will just start asking Dieu t'a déjà yourself pardonné. if God has Parce qu'à la already croix, forgiven you. on dit que Jésus-Christ a pris nos culpabilités, Because you have to understand that God has Jésus-Christ already forgiven a you. pris nos péchés. Because on the cross, God has taken your sins. On n'a plus besoin de se culpabiliser de nos péchés. You don't have to Be guilty. be guilty about your sin. Parce que le sang de Jésus nous a déjà purifiés. Because the blood of Jesus has already purified On a juste besoin de demander pardon au Seigneur tous Yes. les jours. you. You just need to ask forgiveness of the Lord. Parce que David, si nous lisons les versets, toujours 2 Samuel 12, verset If we read the same chapter, 2 Samuel chapter 12, verse 12 to 25. 12, verse 12 to verse 25. 16, on dit, verset 7, Okay, verse 16. David begged God to spare the child. On dit, he went without food and lay all night on the prayer ground. La Bible dit, la version française dit que David priait pour l'enfant. In my French verse, the Bible says David was praying for the son. David était constamment dans la présence du Seigneur. David was conscientiously into the presence of God. Malgré qu'il avait péché, Even though he sinned, David n'a pas fui la présence du Seigneur. even though he sinned, David didn't abscond Raison pour from the laquelle presence of God. il est l'homme selon le cœur de Dieu. That's why the Bible called Parce que- the man with the heart of God. Parce qu'il cherchait constamment la face de Dieu. Because he was Malgré dans le péché, il était toujours dans la présence du Seigneur. constantly looking for the presence of God, even though he sinned. Pour dire que lorsque tu pêches, Let you know that even though you sin, ne fuis pas la présence de Dieu. do not run away from the Va presence. dans la présence de Dieu. Go into the presence of God, Parce que Dieu a besoin, on dit que Dieu a besoin de ce cœur repentant, because God is looking for that contrite heart. de ces personnes qui reconnaissent que oui, j'ai péché. God is looking for those people who acknowledge that they have sinned, Mais je cherche la face de Dieu. to looking for the presence. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 dit, 1 Jean chapitre 1, dit si nous confessons nos péchés, The Bible says in 1 John chapter 1, Dieu est juste et digne de nous les pardonner. the verse John Chapter 1, verse 9. chapter 1 verse 9 says, If we confess. if we confess our sin, God is just to forgive us.
Donc lorsque tu as péché, va dans la présence du Seigneur. Even if you sinned, go into the presence. Lorsque tu as péché, viens à l'église. Even though you sinned, come to church. Et ne reste pas à la maison, dis non, j'ai péché, je ne suis pas digne de venir dans la présence de Dieu. Qui est digne de venir dans la présence de Dieu? Nous tous, nous ne sommes pas dignes de venir dans la présence de Dieu. Never say that you are not worthy to come into the presence of God. Because I'm telling you, there is nobody is worthy to come into the Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, raison pour laquelle on plaide sa miséricorde tous les jours. We acknowledge that we are sinners. That's why we are asking for forgiveness every single day. Alléluia. Donc je peux répéter mes 4 points. C'est le premier point, c'est celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. I quickly repeat my four points. The first one. Celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Qui se croit plus spirituel. Amen. Le deuxième point, la conscience va toujours te parler. The second point is your conscience will always speak to you. Le troisième point, c'est chez qui tu te confies. The third point is to whom do you confide. Et le quatrième point, c'est relève-toi quand tu as péché. My fourth point is stand up even though you sinned. Alléluia. Donc pour finir, je vais juste dire à une personne ce matin. Finish, I will just say to someone. Et si tu as péché, if you have sinned, relève-toi, stand up, confesse-toi, repent, réponds-toi confess your sin, et va de l'avant. and continue to go. Car Dieu est amour. Because God is love. Il est miséricordieux. He's a merciful God. Son amour est plus grand que nos péchés. And His love is greater than your sins. Parce que la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a approuvé son amour Because the Bible says when we were still sinners, God proved His love en envoyant son Fils unique Jésus-Christ by sending His one and only Son Jesus Christ mourir pour nos amours. to die for us on the cross. Ne pense pas que lorsque tu pêches, Dieu ne t'aime pas. Non. Don't think that when you sin, God doesn't love you. Dieu aime les personnes, tout le monde, God loves everybody, mais il n'aime pas le péché. but He hates sin. Donc si tu as péché, If you have relève-toi sinned, et get va dans up, la présence de Dieu. go into the presence Plaide of God, juste la miséricorde de Dieu. entreat the mercy of God, Parce que Dieu est miséricorde. Il because est God amour. is a merciful God and His love. Amen. 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 Can I see the people got something from this? Amen. Next time when you come, you are an honor student, so you must preach in English. When you go to the shop, do you tell them in French? Or give me that biscuit in French, you tell them in English. So we expect you to come next time to, you are giving Elifin too much job here. Okay, please, church, I want us to stand up. I'm sure that each and every one of us, can we give a hand of applause to her? She did well.